ଏଣିକି ରାତିରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲେ ଅଧିକ ରିହାତି ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ଏହି ଅଫର ଆଣିଛି ବୟନିକା। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ବୁଧବାରଠାରୁ ବୟନିକା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 35% ରିହାତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ବୟନିକାରେ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ସାର୍ଟ କିଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 15% ରିହାତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତିର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ବୟନିକା ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। प्रवासी भारतीय जो आछी 24 घंटा 24x7 व्यवस्था बर्तमान 12 तारीख पर्यंत ये 24 घंटा खोला हम एवं डिस्काउंट 20%, 10%, 30% एवं आउ 5% दिया जाउछि राति 7टा पर्यंत। 7टारू सकाळ पर्यंत 8टारू सकाळ पर्यंत जो माने करिवे तांको आउ 5% अधिका दिया जिवो। तामने 20, 10, 5, 5 अधिका अलग स्पेशल डिस्काउंट दिखाई एवं ताको एभली भाव में सजा है प्रवासी भारतीय जो आसवे समस्ते देखिकी ओडिशार परंपरा संस्कृति कारुकार्य बुणाकार कलाकार केमिति डिजाइन करछन्ती केते सुंदर भाव में वस्त्र तैयारी करछन्ती ताको मध्य देखि समस्त केमिति खुशी हेबे ताको मन जिनिया को ए सब करा जायछि।